बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है उस पर ही बात करेंगे। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जावेद फ़रूकी साहब मौजूद हैं। काफ़ी इनसाइडर्स रखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से। फ़रूकी भाई, ये ज़रदारी साहब हफ़्ते में 2 दिन और अभी तक लाहौर में डेरे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या मामला है? ज़रदारी साहब जो हैं वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं, आपको पता है। और ज़रदारी साहब आज जहाँ पर खड़े हैं इसके पीछे उनकी कम अज़ कम कोई 30 साल की पॉलिटिक्स, 30-35 साल की पॉलिटिक्स है। और उस वक्त भी जब वो जेल में होते थे, जब दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था कि ये बंदा भी कभी इस क्राइसिस से निकलेगा, तब भी वो हमेशा डिस्कस ये होते थे कि ये जब जेल से निकलेगा तो क्या होगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अब ये जितना मेला लगा हुआ है आपके सामने है कि जो हुकूमतें चेंज हुई हैं, जो कुछ हुआ है, इसमें आम आदमी से जाके बाहर पूछ लें, रेडी वाले से पूछ लें, तांगे वाले से पूछ लें, दुकानदार से पूछ लें, वो एक ही बात करेगा, ए पीछे ज़रदारी है, बड़ा प्लानर है। सो ये ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी इस चीज़ का नाम। ये पॉइंट यहाँ पे रोक देते हैं। आपने पॉलिटिकल तारीख़ देखी हुई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, काफ लीग, इमरान ख़ान। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की देखी जाए तो आज जो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान ख़ान की वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्ते तो 2002 के बाद नवाज़ शरीफ के लिए भी बंद हो चुके थे। एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और सहाफ़ी प्लस तज़ियाकार होने के नाते क्या आप समझते हैं कि इमरान ख़ान के दरवाज़े बंद हो चुके हैं? मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने हमेशा देखा है कि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जिनके ऊपर हमने ये सुना और बड़े बड़े जुगादरी जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब क्रॉस लगा दिया गया है, ख़त्म, इनका किरदार ख़त्म। हमने फिर देखा कि वही लोग जो हैं वो इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दशों में हमने उन्हीं को देखा। अब इससे बड़ी और बात क्या होगी जिनकी आप पहले बात कर रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी, उनके बारे में उनकी किरदार कुशी की गई और कहा गया कि ये तो नाम ही जो है ये ऐसा है कि जो इसके साथ जुड़ेगा उसका भी सियासत डूब जाएगी। लेकिन उसी बंदे को लाकर मुल्क का सदर बनाया गया, सदर मुमलिकत, पाकिस्तान का रियासत का आला तरीन मनसब उस बंदे ने इंजॉय किया। और अब फिर सूरत हाल ये है कि आपने जो पहला सवाल किया कि वो इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी आइंदा पॉलिटिक्स जो है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। ये हुकूमत एक बनाकर दे दी उन्होंने, और आने के अल्लाह बच्चों ऐ पढ़ो हुकूमत बनाओ। और उसके बाद अब वो जो 2023 का इलेक्शन या जब भी वो आता है इलेक्शन, उस इलेक्शन के बाद की पॉलिटिक्स जो है उसके वो डिज़ाइन कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक सैचुरेशन पॉइंट पर चली गई थी, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक वो उसमें बाकायदा आइंदा जो आने वाले वक्त का तो अल्लाह ताला को ही पता होता है और कोई नहीं कर सकता, लेकिन बंदा तो प्लान ही करता है ना। उनकी जो प्लानिंग है, जो उनकी प्लानिंग है वो यही है कि आने वाले पॉलिटिकल सेटअप के अंदर पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर कम से कम कुछ ऐसी सीटें, ऐसे नंबर्स जो हैं वो मिल जाएँ कि जिसमें वो अगला जो इक़्तिदार का मंजरनामा है उसके अंदर फ़िट हो जाए। इमरान ख़ान की जो आपने बात की, वो वहाँ से हम फिर बात लें कि मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इमरान ख़ान जो है वो निकल चुके हैं, सिनेरियो में से निकल चुके। इमरान ख़ान, देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान की आप बात करते हैं, इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ 12 अक्टूबर 99 का जो एक्ट था और उसके बाद फ़ौज ने जो उनके साथ किया, क्या उससे बढ़कर कभी कुछ हो सकता था? नहीं। यानी ये एक आप वो ले लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, वो तो कैद काटी उन्होंने और उसके बाद फांसी पर लटका दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस बंदे को ज़िंदा रख कर एक टॉर्चर जिसको मिला और जो बंदा किया गया, मतलब उसे जिसे कहें कि सियासी तौर पर रुसवा करने की कोशिश की गई, वो नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो उससे ज़्यादा क्या हो सकता था। अच्छा फ़रूकी साहब, लेकिन नवाज़ शरीफ का फिर कम बैक हुआ। यानी नवाज़ शरीफ बताते हैं कि उन्हें हवाई जहाज़ में जब लेके गए हैं तो हवाई जहाज़ के अंदर सीट के साथ हथकड़ियाँ लगा कर बांधा गया। लेकिन उसके बाद फिर उसी नवाज़ शरीफ की वापसी हुई और तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। तो इमरान ख़ान जो हैं वो मैं नहीं समझता कि वो सियासत से आउट हुए हैं। और एक बात ज़रूर ज़हन में रखें कि इमरान ख़ान के बारे में अभी तक जो बात आप कहते हैं कि वो एक प्रोडक्ट है एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी प्रोडक्ट
جو پاپولر بھی ہو اسے اتنی موجودہ آسانی سے ضائع کر دے گی. سیاسی جتنے بھی قیادت ہے ان میں سے سب سے زیادہ پاپولر ہو اگر ریفرینڈم کروایا جائے, ریفرینڈم اگر کروایا جائے, صدارتی ریفرینڈم, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اس میں عمران خان بہت آگے ہیں. دیکھیں 2 پارٹیز پچھلے 20 سال کے دوران پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی. ایک تھی 2002 میں کیو لیگ تھی, ٹھیک. اچھا وہ کیو لیگ خالصتاً جو الیکٹیبلز تھے ان کا مجموعہ تھی. اچھا اب پی ٹی آئی کے اندر بھی الیکٹیبلز ہیں, یہ بھی الیکٹیبلز کی پارٹی بنائی گئی, لیکن کیو لیگز جو ایک کنگز پارٹی تھی اور یہ جو پی ٹی آئی کنگز پارٹی ہے اس میں فرق عمران خان ہے. اس کیو لیگ کا سربراہ جو تھا اس کے پاس کچھ سربراہ نہیں تھا, اس کا سربراہ پرویز مشرف تھا. ادھر ہے اس کا اور وہ کہاں گئی, وہ ختم ہو گئی. اچھا ایک اور اہم موضوع پہ پھر وائنڈ اپ کریں گے. لاسٹ سوال, ہم نے دیکھا کہ جب طاہر القادری نے اپنا چند سال پہلے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ زرداری صاحب چاہے وقفے سے ایک کنٹینر پر عمران خان اور زرداری صاحب بھی آگے مار روڈ پر چیری کراس پر, یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک کنٹینر پر عمران خان, آصف علی زرداری اور نواز شریف بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. عمران خان, نواز شریف اور آصف علی زرداری, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے یہ 1999 سے پہلے 1998 کی غالباً بات ہے جب مولانا علامہ طاہر القادری صاحب کا جو عوامی تحریک سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ایک پریس کانفرنس تھی جس میں نواب زادہ نصر اللہ شامل تھے, جس میں بے نظیر بھٹو تھی, طاہر القادری تھے, اصغر خان تھے اور باقی بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس دور کی. وہ پاکستان عوامی اتحاد بنا تھا اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بنا تھا, گو نواز 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس وقت پریس کانفرنس ہوئی اجلاس کے بعد, اتحاد کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ نواز شریف جائے, اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ قبول نہیں. سوال یہ ہوا کہ بھی نواز شریف کے جانے کے بعد آپ کے پاس کیا نقشہ ہے, آپشن کیا ہے, آپ کوئی حل بھی تو پتہ ہے کہ اس نواز شریف تو چلا گیا. اور ایک دوسری یہ بات کہ آپ یہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں نواز شریف کو بھیجنے کا, اور پھر نواز شریف کے بعد کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ بعد میں کالا چور آ جائے وہ بھی اس سے بہتر ہوگا. تو وہاں پر ہمارے بزرگ تھے, ایک محمود زمان صاحب تھے یا اورنگزیب صاحب تھے, ان دونوں میں سے کسی نے سوال کیا, مجھے یاد ہے ابھی تک. انہوں نے کہا کہ کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف چلا جائے اور اس کے بعد ان فیوچر ہماری یہ نظریں یہ دیکھیں کہ ایک ہی ٹرک میں آپ 1998 کی بات, 97 کی بات, 98 کی, بالکل 98, کہ اس کے بعد ایک ہی ٹرک پر میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اور نواب زادہ نصر اللہ کھڑے ہو کر جمہوریت کی بحالی کی تحریک چلا رہے ہیں, اور پھر وہ ہوا. یہاں پہ ہی روکتے ہیں, پھر کنٹینیو کریں گے. فروکی بھائی سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت سارے ان کے ہاتھوں سے شاگرد آج جو میڈیا سکرینز کا رونق جنہوں نے لگائی ہوتی ہے, بڑے بڑے اینکر اور تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں. ان کی باتیں بتانا یا ان کے تجزیہ 3 سوال میں نے کیے ہیں, ماضی, حال اور اب مستقبل تو خیر اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن تاریخ سے مستقبل کے کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ عمران خان, آصف علی زرداری, نواز شریف جو ہیں وہ کسی روز کسی کنٹینر پر آ جائیں, یا عمران خان ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ الحاق کر کے برسر اقتدار ہو جائیں. پاکستانی سیاست میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ جنہیں مردہ کہا جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں. آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو فروکی بھائی کا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.